Ito yung mga ano, oh, nilagay yung mga pictures ng ano, naging presidente ng Pilipinas simula kay Emilio Aguinaldo. Ayan, Emilio Aguinaldo, Manuel Quezon, Jose P. Laurel, Sergio Osmeña, Manuel Rojas, galing na. Ayan, Elpidio Quirino, Magsaysay, President of the Masses. Ayan, Galeria de los Presidentes de República Pilipina, Carlos Garcia, Diosdado Macapagal, tatay ni Gloria, Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, Fidel Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, si Ninoy Aquino, Benigno Aquino III, tapos si Rodrigo Duterte. Wala pa si ano, si President Marcos. Ayan.